أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi watukufu wa Komor masiwa yomararu, watukufu walisiwa milki la Ngazija, siwa milki la Mwali, nana siwa milki la Nzwani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vani leo watukana baraka rimvenzen rimkusudian rimwambie namba wanadamu waumba duniani vani waishi wajaashi dunia be wavulwa na namna na barnamaji ya uendesha dunia tamasha yao yani denirongo wao ama deziezi yezi pare barnamajishe namna ya uendesha ya makazi ya maisha ya wakazi na munasaba ya uvano vale wantu waenshiwo na zishuruti za uvano wantu waenshiwo yode mana rtsoparao ambaye ni nekarongo amba Saudia en Arabie Saoudite wana namna ya hoenshi nekarongo Amerika wana zaria zao za hoenshi nekarongo Faransa wana zaria za hoenshi nekarongo Tsoko vonti wa zaria za hoenshi vivyo hivyo vuhe ya namna za mkayo jimla wa dunia mkonso wa dunia wa utsanganyisa ubinadamu pia wanshiwo harna dunia harna kanun na kanuni zakit wa ala kulli hal wasma Komorian watukufu leo rito ya hadith van chongo moja derlonayo na iyo tintiti beyo bole mana iyo mara handrani yo huparuhani ha Komor na humia Mungu ikemsomo na humia Mungu ibaki ya daima de wasuhupara wana wavotewa na mabavu hadzina la madepite wende wa wakili izi Komor zontaru à l'Assemblée nationale wasubutu wakubali watwe ya mahaba yalo harna majaufu ya mwe hao newa veyo makomorien newa defende i Komor newa dailie izhaqi ze Komor de madepite 21 yani de 17 ikawa maja deja de majorite plus na procuration wasimiza 21 contre 10 10 wani wanu wananyatu wanu waka na nyatu wanu waka wa Komor wanu wakatu wakuvotewa waka makandida wa mabavu yatu ya Komor behupara van rsorongwa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bikar swatole rasal tanga stoy wafatu wao mana wani wa reanimation wanu wavavo reanimation na vavo mtu remaniyewa donc ursiwa fanya namna 12 wani atawakubali warege wake wa ya mabavu yatu yakawatsahu wa Komor hafaida zatu sintongo nyengi side maudopite watsahula wakana baraka Komor depute katia pare depute kajana mwenge depute kajana jau depute wewa vote sharia baada vote sharia ashtundu namna yasho sharumilwa eshrumilwa au kasharumilwa yode hazi ya depute haini sharia haini hukuma ya daula nirongoma loi organique itsa hao irumilwa harna insi ile depute avotewa depute waye da jotsa shiwao hahuwa kilil bavulle e wa bavla sima ukubal
nde député wa Sima. Eba vla Domon, unde député wa Domon. Eba vla Mtsamdu, unde député wa Mtsamdu. Eba vla Moya, unde député wa Moya. Eba vla Mitsamiuli, unde député wa Mitsamiuli. Moroni, uhakadha. Mbeni, de namna hiyo. Nzujini, de namna hiyo. Fumboni, Zrongani, na momo mwali, de namna hiyo. Député wa wakili ya maraia wapara 10,000 takwenda 20,000 wale wa mavote vavo député wanyu mavote député watu ra mavote makomorien kula député umoja vale ule aswakili zaidi ya wantu 10,000 wale wantu 10,000 de waketi vale madéputé 21 iyo ya ukamba wasima komorien ramapsahuan nirimjwa nomba de flan na flan na flan hakim tuwe tashijabu mtuwe shijabu sha Yasini beo mini surongwamba vukina surwa 6 za kompanyeti na suratu Yasin ruhul Qur'ani morde suratul Ahzabi na wanyahe zimdirikini na amatso ya wamvenzano mordo wasi tamatu yetu ya simsiken mara ya handa harna historia komor be na yamatso ya waiwanyo diwani wakwenda mbio na ivalizi ya pesa zuzi yaka mauri vabulwa banki havi harna hamramba Assemblée nationale palais du peuple mauri wapara habar ama madepite waspashia wasampesha wabadili basi hizi pesa zivingwa ha euro zikaoho ha franc CFA zikaoho ha dollar zikaoho hazriel za shandi zikaoho kula kalite ya pesa deputat sorongomba ni stade kalteini ike de uyo de avolwayo na kiki mkalimani wa serikali ilo leo ya Colonel Azali Asmani kiki unde ministre de l'intérieur wahi wa habar za ndani wakati de wote na mkalimani porte parole wa gouvernement hiyo mananya wo afaja fanyi hatse na waemba de porte mallette wa gouvernement hiyo mkabalantini c'est-à-dire ma porte parole wa corruption gouvernementale comorienne à having au palais du peuple à l'Assemblée nationale Marehandra banda waparwana 10 na waili wanunulwa zarvenushia hunu moja kununulwa ha 41,000 euros 41,000 euros yode équivalent ya chine kasahe yani takriban ce jeu funge pas na 40,000 euros de plus de 40,000 euros yode équivalent ya chini ya 20 millions de francs comoriens de francs CFA hiyo ikade thamani ya dopito le rama vote akadzwa na mshahara ama arda iliyezilua idha nini ka thamani yengina yezilua zila kondozdai mtulera kamrumamba waende wanda afanye zilua batulera kamkubalmba raisi ajotie zilua nziani ya maswa ya heye batu raisi ule andarengewa na marke wale au yala mapesa au pesa zile au mapesa yale yakao wasuli viswa conteneur rahinunwa nsohole vabotsanga wahinunwa shingo vabotsanga waipashia gari ulivi vabotsanga wahinunwa litri ya gashwipatsa haho vabotsanga wahinunwa zalmet moja vabotsanga wahinunwa kilo yafi vabotsanga de namna 20 millions zile plus de 40,000 euros zile zinunuliwa zuzina kiki pesa zile ne kamsa mjwezi la havi zile zo lao wa mihonon hatu ronsi pia ne kam komorien alo komor
be ajal Komor akotizeo zaidi tena dolalo mwenze mwe Komor mana asihira Komor hahurumia lingi za Komor astsanga zaidi asivele hampesa Komor wajemazai wapara wanunua shitu Komor astsanga zaidi wakadha amolawa asenda Komor aspashia izi avions za Komor astsanga zaidi mana asiliva droit ya aeroport asiliva droit de port vapo mtu astsanga zaidi spesa zile pia dezinkiki azirenga azitia avolwazo harina maleti zuzi aje anunue mtule na mavote tena andandailie hule ateke manispara haki ihakile nunre para hule dwa mhuka manijue wami au mana wangu au maninyangu au bangu ajue ake wakala suku Komor yo haki yangu ajue ake gouverneur suku Komor yo haki yangu ajue ake president Komor suku yo haki yangu ajue ake maire Komor suku yo haki yangu watukufu na ikamkia ilwa hiyo itso hayavote oho ihiro loi d'habilitation ilwa hiyo itseirenge isharia yahutsa huwa mtatsojo ake depute nsiju mtatsojo ake president nsiju mtatsojo ake gouverneur nsiju mtatsojo ake maire nsiju kula ntongeelekeana na mtatsahulwa ake dhamana arume wa Komor hazina la mtavotewa mtuo kiki avolwa maleti ya mpesa aje anunue izankli anunue sharia anunue jukum anunue mahakama ya wakomor wa hukum David mahakama ya vote anunue wakomor pia wanunule 10,000 aksaje ha 20 millions de francs comoriens wabondu 10,000 walbavla sima watsanu nulwa ha 20 millions de députés wao bavla msamdu de namna hiyo bavla domoni de namna hiyo zibambao de namna hiyo zinyumakele de namna hiyo zimoya de namna hiyo bavor nunuliwe nzwani wasi pia wanzwani watu wavoteo vavo zaidi ya 150 watu wao ritarno nulwa hatine kasahe hautsare mamikatale rifungwa harnashi vamba kavasi muntu alona ruhusa aishtamke amba wema na Komor au wema na mzwani au wema na wabavu fulani ataendemera mwana Komor atande president mwana mzwani atande gouverneur mwana wabavu atande depute mwana wa nusu ya bavu atende mera wantu pia yao zazma na zisatwa na hutsahuwa na mashwara ya lazima nkiki avelewa zuzi ajayati harna maleti aya vinge bet salama andrake tsuwai na imamu warende nekasahe wadeside amba mbani da lazimwan ake na mbani ka lazimwaka dans ikomba président azali déjà ouais à candidat aux prochaines élections présidentielles anticipées déjà ouais à candidat donc vous voyez azali asaha anunue madepite watu kula depite moja 20 millions de francs comoriens yani 1000 euro tamara 40 na moja takriban 1000 euro 1100 za handra za vili za raru za nne tamara 40 au 1100 za handra 1100 za vili 1100 za raru tamara 20 depute umoja miongoni mwa madepute watu wastashiwa waende wanda warenge pesazo wala dhahir na mkoba uvingwa imaleti ivingwa na ministri wa habari za ndani angia nazo ndani imaleti na ivingi mana arwede ministri wa habari za ndani be
donc vokula ndrongo yendrani ilazimu ikema yahe donc arenge pesa zindrani bait salama alawa ajanazo ndrani hamramba aja asira madepite watu waende warenge pesa zo na wao wakubali wawambie mba vous êtes le candidat unique de wanyo candidat umoja basi yo khatwaru watukufu na ika president azali wai atajirenge sharia wai dandratsa huwe rival wahe ano yo ti komor tsena yo ta sondia wantu warongomba shode sharia sha sondia kaba paro vele wa maleti vutsoko vonsi yandrama isondo nunua mwanadamu akubali mtu mmoja da lazima ahukumu isondia wa amma ho wa sharia sharua ho wa sharia sharoyete donc sharia shao sho de shendrawe namneka wa de shainsiwa rangui mahadakianus ata upare leo wakavurana tahata na uvande obabo c'est pas la même chose nazatu za Komor vulio madepite wao de lazimwani waje watwalie wavote watsahuwe amba isharia suruhusu mbanda kao president mbanda kao kandida na bande kaska kandida wadu wavoteo deyo kaika harna ordonnance lewe Komor itseje nresewe hazina la mtu mmoja tu basi weda lazima ajue wakao na mtu kasika hiyo watukufu de mana madepite watu na mursamine karzia vo maana hiyo de maudhu moja karsina ya vili madepite watu watswaha harna madepite 30 na wararu 33 depute wajatashiwa amba wavote ilwa hiyo vane 17 itokao vavu madza washindi vapara mafereshe yo mahu hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalia wana watu maislamu mamu'minin wamri malao kawasubutu waindra na insi harna ingama iyo de imana ya kamuhimu wantu rude wao mtu aifanya njema mtu ambilo amba ufanya njema Mtume sallallahu alaihi wasallam arwaba man ahabba akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu mtamvenza wamanyahe namjizemba hakika wamhuvenza idhan madopite watu 21 17 mlode majorite kamwe plus na wane wavele procuration zao waswanzwan waswan mwali waswangazija waswakomar wasimvenzani na humtolean dua Mungu ampe nama tsia wamvenzanua ulana nashiterwa shin mashfanya Mwenyezi Mungu ampe nama tso ya maadui yenye na mahusuda tayasmoneni shari shao shenembal nanyi na hutumain ama wawabaki mana vani ila shakamba pesa zoma volwazo wenye watu jostaha mana wako mbanizo wanyu madepite 12 ili wapare ntongwaitsa hao ila shaka ame ntongwaitsa hao kawatu ipara vavor situmaini amba bila tambu bila kuparona imba imbu David setu komba uhirwa ko jotwez pesa ivodo wazimba amba ivoarenge wazo usondwa ingaria wananyaho 21 ilowema diwa uhukamba uvinge envelope ile raha kwa hirwa nayo uje wave wazewani 21 wani waranye seyo modena mnawarambia ntongwa kahirwa faraha wakahirwa ndaza misiwa ambari watofanyilwa aerogar hao ari watofanyilwa kadha hao ari watofanyilwa kadha hao be dena ikawa kubali warenge insi wanimbayo kiwangu tiitia portion hangu baba arinso wafanyia aerogar lewe insi abavo ya wantu pia aerogarin kesfanyilwa amba maranya wasone wana haya mavamana wasone hana haya amba watotsawa ijise madepite wasone hana haya amba watotsaha wajise mbafazini trongoza havizenda havi ikililwa aje vavandise aerogar fumboni mwali trongoka ya paro kamwali
ataupara leo kaisa ibumba haraka be mwalin komor rismamie tawasi ramwenda mwali risendera rongwa tena amba ya avion itulwa mizumari maana chini amba maana na avion sonongo metulwa mizumari vale tojwe kembale kilo ya mizumari au paki ya mizumari yaka harma yo avion ici shuka sijua avion za Komor mazo zundu za randu paki la mizumari le tsomo le hadumbu monsi babo wakati huo mwenyewe koli kama hizi mavula mizumari wana hadisi avion je sijoregea wajaone mizumari ile monsi ishemelezwa kama ya avion mkini vula mtu adumbu avioni atie mizumari aregea hautartawe ntongo hiyo vuke aerogar hautavuke ntongo hiyo vuke pisti ya lazimwani aba kaitso kati na kula katitwa mizumari ikene zi control za lazimwani ikene za para za lazimwani ntongo hiyo ari mpaka wa mwali wa vira mahamili zaidi ya ezi de ari ntongo hito jali ntongo hito parwanihe de wahikubali waweka de thamani handa waka esewa na wabo ila shaka amba wanzuanua jau ambilo amba na mfanye ntongo hito nasirito mtiliani pare la mpomoni la sima henda mpomoni hewe na mfahamu de waswanzuani na mwamini mwezi Mungu ziduari somao na ziduara zisoma wanyuma depite 12 mwahima amba mtsamangamize nzuani mtsamangamize mwali mtsamangamize ingazija mtsamangamize ya maswa yatu hazi nguvu zatu na hutsa huwa yatu na mihone yatu sabu mjoni kama tsanga shitu zivua za mahedzani vavo zatu eke wasidera koma na evura koma voteni wasidera kola maukuna mitsana wasidera ko babu hamarengwen wasidera ko nunu ya mafu ruwa vantroshu watu na wanantroshu watu waja himtiani kama tsanga na itsukao ntongo moja rako mtsashiani do sofa unu imara ya handran komor watolwa na wananyatu 21 mwezingu wazidisha khair mwezingu ambani kibala wanyumtsashia uzikhairi wananyanyu makomorie maju amba maraya wa komor wadingon manyo na wa wastumaini kabisa hanyo bewanyi 12 mtojo labao muhadalwe abantongetsa shovani al imam atsaha atie mavarean lipare la bambao uhendra lingoni watukufu loshini de atio parello la finanswa na Arab Sauditi kawasi imam atuaria liahevavo yosana iloptali ya shini ya habamba msanga yosana pale kipepli ya hanaishini yosawasawa na baiti salama ya hanashini yosasa ni radio Komor nyumba ya radio Komor ya hanaishini na ekipma yayo ya tola naishini yosasawa na nivu ya monsi ya darnaja ya wahanaishini yosasawa na darnur ilo hombo ya wahanaishini na zangina watukufu msilabwe hiyo tithamani ya mtu hujonunulwa maranya amba arina munde mhonon hangu nike wamde omola wanyu nike wamde kadha yanyu na minso mtilian pare la mtsamdu laendra sima karako vote depite aja tuendrani ambilo ulabi furdewo wananyatwa mwali Mungu amlivin khairi voma jarengese khatwari taraelewa ambazi projezini atavanda rengwa tiji ile vedeti ya parwana havi watu wa managari mkonrumoni vutiwa na bombo la markabu sila machine silo loka tepe lende rengwa lijatu harma mana markabu mfano wa wani amba wakufanya hizi port de plaisance ija ya filmwa mana markabu atia na mana gari mkunromoni wanwana magarwani maru wavingo Coca-Cola na mana bombo wa mashini amba izombo zija sidina la entreprise kama wana mapanuvano ya fishe wamba ini kadha ini jawi izo ni salera fulani komelera fulani zo kama zona mkia belatilwa kama bila dati ya parelandi sao wala pareli tsei sao wala entreprise jo fanyo pare wala metro manœuvre de mbani metro chantier de mbani takamambilo itsoka de ari
wantu andatia bwe la handra première pierre pose ya première pierre ya ilpare la sima hendra moya harna kati nchini harna kati ikawa madepite watu vavo na mujijwe mrenge na dhamana zanyu bena mwamin Mwenyezi Mungu amba isdua risisoma na ngavi deza kodara ulu makaso kiri komor vavo hadua na uzo zakiri na nyumlo mazahidi msizona basi na mkaze be wasi makomorien rikaza mtu amondo mbilwa na mtafadhali zmilio 20 hivyo ilomba wenye watu saha maana makuswada yao wanyuti ma CRC wana madepite wa iliti jumoja tudu alovavo wao do watsahao wavolwe donc wavovo karto jwara rongwamba wavolwa zao ntini bena mkesi rtumba wa mzidini has pesa za kotola vao wa mzidini de wanyu 10 mabaki vavo kama paro zopar ka CRC maja matsa huwa mpesa na mjema wenyewe wakutsahavua 17 siyo zivua zabaki nsano kawatso shinda wazipara na rahara ama kawazipara alhamdulillahi rabbil alamin vavor sire gerwa mbienba ala hala thumma ala hala na mregeze mpesa sini sijeza mpatsana ibube wantu wao watsojo staha na neka kama stoa watsovira namna mkie tumba wanyu ne mfanywa ntini ngaleve wa iminite yanyu wale ntongo kaitsorongolwa risimambian na kula ramwa mwambian halini wanyu rongwa rabzima wantu wasireve wantu wasuora mjamono zile rako mwambiani mjamono zile rako mwambiani ewe musijama profite plaisir ya un jour itoka des causes ya malheur ya toujours sabu manadam na preserve ikhairi ya idamu yahe ihairi ya wana wahe ihairi ya mtumshe wahe rimye Mwenyezi Mungu arjalie ronana rahitseha deri simone risimye Mungu kula wakati dua za hirenga wa madhalim tu za hilawa miongoni mwa madhalim ya handran de madepite watovote wao atsoka once aenda dalie marania hasharia na waida na mshahara na waida alivo fete na mshahara waekawia na hulala fete na hula fete na upashia fete na zile pia za henzi njema ntuvu bali wode mtikao amba wayo fanya hazi shashi kabisa za marania de wakati atsohiromba hako bevo hazi hunu apare mezmiraru yahe adzahe hai na mshoahe na uwana na misafara yahe na kadha na makomoria kali ya rafi kwelva moja nazo utukufu urde huo shiri urdesho sheordesho ukarama ordezo rahuvazo mananya usubutu lawa uende mba sukuwa kondordeilia usondorenga tsena mpesa ambane uudze shoshatu uudze nsiatu uidhulum hahafikia na wawe na mtumshe na uwana mana ari vatambilwa mba borola unlishe vo kusirenga pesa zo na mwambie washe wanyu amba hebeni sabu usijua taishahula rishlao tengori pindrao maraia de wartsangiliao zovo zoti pesa zanyu ivode mjo diskite wawe na mtumshe amba neka kwelun lisha mana kwa mpesa tizo kuskirwa ndasirenga rasha fanya maisha da gonvan madamu manyatu mtumama nyadza watu mwana watu au mayatu walolwana bwana depite kusijua ama pesa zo wensho fete na isheo shorongolo madame députée madame le député vovo kusijua bwenwa hairi mtukufu idaraja yovoloayo na isheo na ukabela ulonao usijua vanoli wawe mewao sumjua daraja alio adaraja ya vili baada ya rais wa daula basi parlement iyo de shewe shavili shadunga shewe shararu wa mkana baraka de mahkama wawe madamu mwizu wa uhensi daraja ya vili makomorien wa hutsahuwa wakali ya radhi wa uhensi vago dosi jomambia mtumme waho amba alawe anda arenge upanga atsinze wantu wale wamuhedzani vavo
vavo jwe ndongo ifanya vavo ugada ulingo de makomarien uhia banaraju wehia banaraju ureme ulingoba upuha na wado utoshuka vavo mpevo kesu angamizao vavo vua kesu ulo zao usifira jejo shuke basi wananya madepite musike banaraju kumna wailu wanyu mapua ulingo marde halema kadimu mtsamupwe na mregezo ulingo wanyu pesa zote na kiki msimjua kiki ama we kasna karigole na atsuka wansi vahano kasna intérêt shinafsia we ka partager rien na personne qui ce soit de mananyahi au de jeranwahi au de mbanwahi mona avingi ntongo asijanayo yani wahimkia kiki ahambia batamrun jwamba hiyo jamrun wahimkia kikahambia ba intrendre lovavo moro wahimkia kikahambia ba mpevo vavo hambia ba moroni wahimkia kikahambia ba unu tajiri jwamba vavo hambia ba usenda fukara vavo wananya madepito tukufu sema kusudiwa nao de udhalilifu ama ujuhonka wasu udhalilifu unle wakati rimtsa hao sheikh watu fundu watu batu mzee watu mufti al-akbar السيد شاه طاهر أهل جمال الليل mtu sharifu mufti umwambie koloneli azali amba aske ahusi hulagwa marengeni ba wawe difundu wahe maana bavo asmenye na image insi yatu harna dini asirongo amba mufti defundu wahe tabwaka turongo amba di baba hena swafu de amoja asijofanya kahari vahane Qur'an yarongo amba vafanyule shawiri washawirhum fil amr namle shawiri harna zote wafanye pia mtunu tswani aja dictateur kakubali shawiri litsokao avingi monarchie di atsahau a installé Comore banda a installé le Kouti wa amruhum shura bainahum katsahali shawiri la wale maranya wa Komoro watsahua Mwenyezi Mungu amba Maislamu tongo zao wao ufanya mushawara wafikia na wafanya au kafikia na walishi idhan yode maana daula ya Komoro mordes daula wanyozilo na parlement ile wato wajoafikiana Assemblée nationale hamramba morde namna watambishwa mara ya handra waje mara ya vilu ambilwa amba arriva mtu vavo mavote wa wenyewe na sisi mjisa na député wala msirjibu hakalima maana rumensi nva mjibu ha sharia ha voti kaitokiri waka motion de censure harna mnyaunu dhalimu bolonu arongolo Abduseni amba un soi-disant président à l'Assemblée nationale hal kaitokiri skiengina mama voto wengina banda ya waye unu imma wanyi de mrema motion au mrive o hadwa hunu rimreme motion yo na wasirandisa kama emotion yo hadwa msafu ala Abduseni usdaro msafu Mungu de kutso ushindra na si suva hadi makutso ushindra usdarau ya mahaba ya wanzwani isheo shanzwani wakabola sho na wangazija na wamwali ama wanzwani banda ya azali wawe de uke de dhamana uke de mtukufu wa vili shewosho tishaho volwa inzwani na wananyatu wa Komor do kartamanie shewosho na murkali radhi ivo kama kartisa waswenyeo amba ishori vele hehavi de makarungu amba rangur tsahuwa depite mengon mama depite musrenga modharra tsahuwa kamjaviro wanyuma wananyatu wanwali na ananyatu ngazija kamjaviro au kasisi do handara kautsahuwa ulamru yavo ngarjoambia au erswambia
au ngarambiao wanama wa hatu wanyuma kele ambari msamihini mana wasudzaliana wasikaringia umoni hao mwanadamu karaka jua mazinde zilo umoni ma Abdusen unarongolomba un soi-disant président de l'Assemblée e bavan kena ukirwa na nyama wakala wakati tsokaomba mtumu mumdangwa na kesha rianshanyu sumru husun mumdangwe wangina mwaja mamtawazisa na wasraka mwamswalizara kaambili kula kandida atsokovago mwamhensia mwamkabilishe kibla mwamwambia mba aya kabla rasa kwa tsahulwa usrongwamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa la'natullahi alayya in kuntu kadhiba. Bas mumjeleze vavo neika amini murjeleze vavo neika kamini murjeleze vavo na isuku hiyo mama fanye ntongo hiyo mutsahi ya mafundu wale wakombe gouvernement yo kaiwa vamba hinru gouvernement yo kaiwa hire ebofu mtsaidi mafundu wale waremao na gouvernement kavenzo wajulwa wasakitu wa mikirin wakadzao mikirin ritawakal na Mungu ritawasal na wao hamaizi nguhurambia ma innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir al-aya amba wao ze mikiri ya Mungu de wale wantu wamamin Mungu waewai wamin nesikia kiyama de maana rumambia na wananyatu madepite na ikawale mtu sharia isu mruhusun msimrihe nemje na mana mngazija mfano wa 21 wao walio wao nemje na mana mwali mfano wa 21 yelo wao nemje na mana wangina mzwan haukawa na nzwan tsede huo tu wana watu wavavo mswajua wao tikos tabia tside hizo mje na mana mzwan wangina nasira tsomia tena rasa shewosho murregesosho muone mbabao karvirwa be marangina kartsovirwa marangina kartsovirwa muje na mana atsuko mfano wa madepite 21 wala musirve mana atsuko mfano wa 12 bwana mufti kwesi unde wakati wa mwambia imam amba eba imam vavalo ufanya eba mnashonwa hango ya lorende yoto ambao kama mde mzee yoto mahukami mde ufundo hao ba ujovira bavuno edo fanya ndongo tazila sona maana ahuba uhe mufti mtuo ahula we hokazo fikra za mufti ma islam ramo kilo hana marisizla gwa harna radio harina izilindro amba ule mtu avorwe Qur'an teikomo pia kula aya yarungwa shawirwa amruhum shura bainahum hay aya hiyo kaisim safun washawirhum fil amr kaisim safun la nadima man istashara ihadithio takapariona wala ala man istajara kaparo juta mtu marungwa la nadima man istashara kaparo juta mtu ala shawiri wala zimu aliwashawiri makomorien wa huvama depute wa hule shawiri uharel shawiri layo vavo ungia harna ya hivi urongozwa vilwe hadith do yoyo deuxième phrase mtu marungwa wala ala man istajara na mtu ajirevolte katsojua atukuha kwa maana rohambia mba ewe mufti trawa mtu huo be mtu asijodanguha trawa mtu huo basi jonyamisa mtu wasumize ahambiamba zingaria vavo be mtu mziro na waya gada ardhi gliseo ahea na waya tsua sijoshuka harna telezi
naono mtu mziro na wawe mufti, mwambie auhire de fundi hahukubal haharaka ahire madepite mtsanahari waje wajamwambie zo akamwambia mara mbili wamrege mara ya raru amba kai karvenze mara ya raru risimini amba ikumile ilo hule yanangezi hana wailu wa serse ito jwa ingaria wana mawahao maana bavo watsoona zinrongo wa makolu markezi watsomela na mtoe markezatu karakambanizo mbazanyu rabuzi zonrongo rakarenga tu mule raka hensi hatu amba rumie wasira jarenga turako mbani bezo tsoleza konunu la nantu atiti maranya yo kadha wapo tukufu ramo fahari wanarfahari wanazafanyilwa za kweli watukufu wa Komor ramo fahari wanarfahariwe nazafanyilwa za kweli risambilwe manda za handa na za vili risambilwe universite risambilwe kadha na kadha universite hiyo yonsohole yakahedzwa makomorien kilo yakengedzwa rial 10 manda ya handa ya bwana huo de universite hiyo ya waha zo pesa zatu na hikababa waengedza na rial moja ya hebavo yage ntonga ifanya bavo de hurambia mama hivenza kama venza muskotize mfanye hazina kala lazima njeni ifanye kati lazima nfikre namna za huka namnazo jenmashen universite mfanye kadha mbuze kadha vabo nsila mbio zangu pia musifanya wanyu de mtozi pesa wanyu de mtozi nguvu wanyu de mfanya wasa zori al 10 za nsohole periodio na mchekia sini tamanda ya mahamine amar silivisi wa kula kilo ya nsohole moja ihe ya isirengwa rial 10 zo miliar ngavi mje mchekia sima markezo zozo tu zirumilo harna universite abadan msopara miliarizo kazafa rumilo vavo bena rongoe mahaya rikoti zerfanya donc hiyo ti chantage ya hoja kula katrahambilwa mba vufanyilwa universite uyivuka universite jao watukufu maranya wa Komor ristosa wasmaranya ristosa madepite 21 watu senari mtoson sena mfanya zanyu sena mfanya zalingana nanyu bwana watu fundu watu mufti al-akbar Sharif Tahir risuru mahabana huo aske ahirumia zina la huwena kiki uske wahijafishe hanguvu na antu wao na wantu wanikao suona kawasina aya harne Qur'an yarungwa wa shawirhum fil amr kawasina aya yarungwa amba wa amruhum shura bainahum ayazo kasanshi kawasina hadithi ikamba hadithini rongwa tineka sahe hadithi rongwa amba la nadima man istashara ya hadithi kaisi existe donc hizo tizahu kama mtu arenge mufti wa subutu warongomba fundu wangu mufti au babangu de mufti au de mbanu wangu de mufti naishi Komor hahukana mfano mwa madepite orde 21 naishi Komor ha madepite na parlement njema ya huwa dafon ya maranya ne de hudafon hizi loi naishi Komor hadawla ya hustehi instance muhim important ini maranya wayensi ya sharia ne del baraza la mawakala ya Komor Assemblée nationale naishi Komor hausawa baina ya wana wa Komor bila distinction insha Allah tabaraka wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.